सूरत अल-वाक़िया के अंदर 3 गिरोहों का ज़िक्र हुआ है। एक वो गिरोह है जो दाहिने हाथ वाला है और अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है और अल्लाह ताला ने ये भी फ़रमाया है कि ये शुरू वालों में भी बहुत होंगे और बाद वालों में भी बहुत होंगे। मतलब असलाफ़ में भी बहुत हैं जो दाहिने हाथ वाले हैं और अब ये जो आगे का दौर है, ये जो आखिर-ओ-ज़मान जिसमें हम ज़िंदा हैं, इसमें भी बहुत लोग होंगे जो उस दाहिने हाथ वालों में होंगे। ये एक मुसलमान की, एक मोमिन की पहली ख़्वाहिश है कि वो कम से कम इस मकाम तक तो पहुँच सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके साथ एक और ग़ज़ल शेयर करता हूँ, उस पे थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब है कि शौक चढ़ता है तो अफ़लाक में गुम रहता हूँ। शौक चढ़ता है तो अफ़लाक में गुम रहता हूँ, खौफ़ बढ़ता है तो मैं खुद में सिमट आता हूँ। जब आप हस्ती के मुसाफ़िर हों और आप अनफुस में भी देखते हैं और आफ़ाक में भी देखते हो, तो फिर आपको बहुत दफ़ा ये होता है कि आपको एक अंदर से एक वलवला आता है, एक शौक पैदा होता है, मज़ीद आगाही का, मज़ीद शनासाई का, खुद को जानने का और खुद को जानने के बाद इस कायनात को जानने का और उसको जानने के बाद अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानने का और फिर अपने खालिक को जानने का। तो उन सारे रुमूज़ से उन सारे राज़ों से पर्दा उठाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप अफ़लाक में गुम रहते हैं। फिर आप खुदा की कायनात पे गौर करते हैं, फिर आप सितारों को देखते हैं, फिर आप समझने की कोशिश करते हैं एंथ्रोपी को, बहुत दूर चले जाते हैं आप और ये आपके अंदर का शौक है जो आपको लेके जाता है। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि आपको एहसास होता है अपनी कम-माएगी का, आपको एहसास होता है कि आप एक गोश्त-पोश्त के बने हुए आम से इंसान हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत छोटे हैं, कायनात बहुत बड़ी है और इस कायनात का खालिक बहुत बड़ा है। इल्म बहुत ज़्यादा हैं, आपकी हुदूद इल्म बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपके अंदर खौफ़ बढ़ता है, फिर आप खुद में सिमट आते हैं। फिर एकदम आप अपने कैनवस को छोटा करते हैं और अपनी ज़ात में जाते हैं। फिर आप अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप अनफुस के सफ़र में निकल जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। पहले आपको एक-एक एटम में कायनात नज़र आ रही होती है, फिर आपको कायनात में एक एटम नज़र आने लग जाता है। पहले आप पूरी कायनात के अंदर उस एक नुक्ते को ढूँढ रहे होते हैं, फिर आप अपने अंदर जाके उस नुक्ते में कायनात को ढूँढ रहे होते हैं। तो ये एक सफ़र है कि जब जुनून चढ़ता है, जब शौक चढ़ता है, तो इंसान परवाज़ करता है और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, जो उसकी हदूद इल्म से टकराती हैं। और जब उसको अपनी कम-माएगी का एहसास होता है, तो वो वापस सिमट आता है और फिर अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करता है, अपने नफ्स को समझने की कोशिश करता है। और इस तरह एक अनफुस व आफ़ाक को समझने का सिलसिला इंसान के अंदर जारी रहता है। शौक चढ़ता है तो अफ़लाक में गुम रहता हूँ, खौफ़ बढ़ता है तो मैं खुद में सिमट आता हूँ। और है कि आबला पाई की मंज़िल से सवा है ये मकाम, आबला पाई की मंज़िल से सवा है ये मकाम, जिस पे मैं नफ़्स गरां बार लिए फिरता हूँ। अगर आप कहीं दश्त में निकलें, तो एक वक़्त आएगा कि आपके जूते टूट जाएँगे, आप पैदल चल रहे होंगे, संगरेज़ों पे चलते-चलते, रेत पे चलते-चलते, कभी तपती रेत पे, कभी ठंडी रेत पे, कभी गोल पत्थरों पे, कभी नोकदार पत्थरों पे। चलते-चलते आप थक जाएँगे, आपके पाँव से खून रिसेगा, फिर वो ज़ख्म मुंतमिल होंगे, फिर आपके पाँव में आबले पड़ेंगे। ये एक सफ़र के अंदर ये होता ही है। लेकिन उस आबलापाई की मंज़िल से आगे भी एक मकाम आता है, जहाँ पर चलते-चलते-चलते आपके वो आबले भी भर जाते हैं। वो ज़ख्म बेमानी हो जाते हैं, वो मंज़िल आपको उनसे कहीं आगे ले जाती है, आपके अंदर के दर्द कोई और ही दर्द बन जाते हैं। तो ये जो नफ़्स का सफ़र है, इसके अंदर भी ऐसे ही है। अगर आपका नफ़्स गराँवार है, अगर आप नफ़्स लवामा के हासिल हैं, तो फिर जब आप अगर आप नफ़्स अम्मारा के हामिल हैं, तो फिर जब आप नफ़्स लवामा के सफ़र पे निकलते हैं, तो उस गराँवार नफ़्स को आपको लेके खींचना होता है। नफ़्स मुतमइन्ना तक पहुँचने के लिए आपने उसको बहुत दूर तक अपनी उन ख़्वाहिशों को उठा के लेते हैं और आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो ख़्वाहिशें ख़त्म होती हैं। तो वो आबला पाई की मंज़िल से भी आगे का एक मुक़ाम होता है, जिसके ऊपर आप अपनी ज़ात के सफ़र में निकल जाते हैं, इतनी दूर तक चले जाते हैं। आबला पाई की मंज़िल से सावा है ये मकाम, जिस पे मैं नफ़्स गराँवार लिए फिरता हूँ। और है कि दिल दहल जाता है जब खुद से शनासा हो बशर, दिल दिल दहल जाता है जब खुद से शनासा हो बशर,
منظر ذات کی ویرانی پہ میں چیختا ہوں۔ اگر انسان خود کو پڑھ لے، اپنے اندر موجود شیاطین کو جان لے، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے شر کو سمجھ لے، خود کو سمجھ لے، تو بسا اوقات اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اس لیے کہ اپنے اندر کے ڈیمنز دیکھنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس چیز سے آنکھ بند کر لیتے ہیں اور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی حقیقت کو جاننا، اپنی ذات کے اندر موجود ہر قدورت کو، اپنی ذات کے اندر موجود ہر برائی کو سمجھنا اور پھر اس کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کرنے پہ لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ سال ہا سال دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن دہلیز سے اندر قدم نہیں رکھ پاتے، اس لیے کہ یہ سفر ان کو مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب آپ خود سے شناسا ہو جائیں، جب آپ خود کو سمجھ لیں، تو ایک دفعہ آپ کا دل دہل جاتا ہے اور پھر آپ اپنے ذات کے منظر کی ویرانی پہ چیختے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو مال و متاع دنیا کا آپ نے کمایا ہے، یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ عہدے، یہ پیسہ، اس کے باوجود آپ کے اندر کی ذات کتنی ویران ہے۔ آپ کچھ لے کر نہیں آئے تھے اور اتنے برس گزار کے بھی آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، واپس لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس ویرانی کے اوپر انسان جب چیختا ہے، اس ویرانی کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ دل دہل جاتا ہے جب خود سے شناسا ہو بشر، منظر ذات کی ویرانی پہ میں چیختا ہوں۔ پھر اس سے آگے کے جو دو شعر ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ وہ ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے، خوف و امید کے مابین پگھل جاتا ہوں۔ سورۃ الواقعہ پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے، خوف و امید کے مابین پگھل جاتا ہوں۔ کون اصحاب یمیں، کون ہے اصحاب شمال، سابقی کون ہے اعراف پہ، یہ سوچتا ہوں۔ سورۃ الواقعہ کے اندر 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو داہنے ہاتھ والا ہے اور اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شروع والوں میں بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے۔ مطلب اسلاف میں بھی بہت ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہیں، اور اب یہ جو آگے کا دور ہے، یہ جو آخر الزمان جس میں ہم زندہ ہیں، اس میں بھی بہت لوگ ہوں گے جو اس داہنے ہاتھ والوں میں ہوں گے۔ یہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی پہلی خواہش ہے کہ وہ کم از کم اس مقام تک تو پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو باہنے ہاتھ والے ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کو نہیں پا سکیں گے، جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیا بد نصیبی ہیں ان لوگوں کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ایک تیسرے گروہ کا جو سابقون ہیں، سبقت لے جانے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داہنے ہاتھ والے ہیں نہ بائیں ہاتھ والے ہیں، بلکہ یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ اچھی طریقے سے کیا کہ یہ صالحین بن گئے، یہ شہداء بن گئے، یہ صدیقین بن گئے۔ شہداء میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جان دیں۔ وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی جان دے کر شہید ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی جان دیے بغیر بھی شہید ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس لیول تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے پیغام کی شہادت دی ہو، تو آپ شہید ہو سکتے ہیں۔ تو شہید، صالح، صدیقین، ان لوگوں میں جو لوگ شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہی اپنے اعمال اتنی اچھی طریقے سے کر گئے کہ آخرت میں یہ ایک طرح سے وی آئی پی پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، ان کو اس تکلیف دہ انتظار سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا کہ جس انتظار کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ داہنے ہاتھ والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے ہیں۔ کچھ لوگ داہنے والے ہاتھ والے تو ہوں گے، لیکن روز حشر کی سختی تو بہرحال اللہ اس سے بھی بچائے، اس سے تو گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ داہنے ہاتھ والے، کچھ لوگوں کو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ لیکن کچھ سابقون ہیں، اللہ ان کو حشر کی سختی سے بھی بچا لے گا اور ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹرک کا امتحان آتا ہے تو آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے اور اپنے رول نمبر کے حساب سے آپ کے اپنے پاس ہونے یا فیل ہونے کا یا اپنا گریڈ آنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی اخبار میں پہلی پوزیشنز لینے والوں کی تصویریں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ ان کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا گیا ہوتا ہے، ان کو بلا لیا گیا ہوتا ہے، ان کو چائے پلا دی گئی ہوتی ہے، ان کے اعزاز میں تقریب کر دی گئی ہوتی ہے، وہ سابقون ہوتے ہیں۔
तो उसी तरीके से आखिरत में भी साबिकून होंगे। तो सूरतुल वाक़िया पढ़ते हुए दिल काँपता है, खौफ़ व उम्मीद के माबैन पिघल जाता हूँ। मैं जब सूरतुल वाक़िया पढ़ता हूँ तो मेरा दिल काँपने लग जाता है, क्योंकि उसको पढ़ के जो एक खौफ़ और उम्मीद की कैफ़ियत होती है कि बाएँ हाथ वाला अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना ख़ास्ता मैं हो गया तो मेरे साथ क्या होगा? अगर दाहिने वाला हाथ वाला हो गया तो कुछ उम्मीद पैदा होती है, लेकिन खौफ़ फिर भी महसूस होता है कि कितनी लंबी तकलीफ़ के बाद, रोज़े हशर से गुज़रने के बाद ये बात पता चलेगी। फिर ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह तू मुझे साबिकून में से कर दे, मुझे उस तकलीफ़ से भी ना गुज़रना पड़े। फिर साथ ही ये एहसास होता है कि कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो तो दाहिने हाथ वाले हैं, वो असलाफ़ में भी बहुत हैं और बाद में भी बहुत हैं। लेकिन जो साबिकून हैं, वो असलाफ़ में तो बहुत हैं, लेकिन बाद वालों में बहुत थोड़े हैं। तो उससे भी आपको एहसास होता है कि बहुत मुश्किल है उसमें शामिल होना। तो एक खौफ़ और उम्मीद के दरमियान जो एक मुसलसल कैफ़ियत चल रही होती है आपकी, उसकी वजह से दिल काँपता रहता है। और फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि असहाब यमीन कौन है? असहाब शिमाल कौन है? ये दाएँ हाथ वाले कौन हैं? ये बाएँ हाथ वाले कौन हैं? और ये साबकीन कौन है एराफ पे? फिर मैं ये सोचता हूँ। यहाँ भी कुछ लोगों के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि एराफ के ऊपर वो लोग होंगे कि जो ना जन्नत में जा सके, ना दोज़ख पे जा सके, और इनका मामला लटका दिया गया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एराफ पे वही लोग होंगे जिनका सूरतुल वाक़िया में ज़िक्र किया गया कि ये साबिकीन हैं, साबिकून हैं, सबकत ले जाने वाले हैं। इसलिए कि उनकी जो निशानियाँ बताई गई हैं कि वो एक ऊँची जगह पर होंगे और लोगों की शक्लें देख के बता सकते होंगे कि ये अहले जन्नत हैं, ये अहले दोज़ख हैं, उनके कैफ़े से पहचान लेते होंगे। तो ये तो साफ़ बता रहा है कि वो बड़े ऊँचे दर्जे के हामिल लोग हैं, उनको एक ऊँची जगह पर, एक ऊँचे पवेलियन के ऊपर रखा गया है। वो वहाँ से पूरा रोज़े हशर का मैदान देख रहे हैं और उस मैदान को देख के वो पहचान पा रहे हैं कि अहले दोज़ख कौन है, अहले जन्नत कौन है, उनके अंदर इतनी बसीरत है। तो यकीनन ये वो लोग हैं जो साबिकून हैं, यकीनन ये वो लोग हैं जो सबकत ले जा चुके हैं। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कौन हैं बाएँ बाजू वाले, कौन है दाएँ बाजू वाले, कौन है साबकून जिनको एराफ पे जगह मिलेगी? और इस सारी कैफ़ियत में फिर खौफ़, उम्मीद, ख़्वाहिश, इस सारे का जो एक इम्तज़ाज पैदा होता है, उससे जो दिल पिघलता है, उसकी कैफ़ियत मैंने इन दोनों अशआर में बयान की है। फिर है कि नफ़्स पर पाँव रखे, सर को हथेली पे लिए, नफ़्स पर पाँव रखे, सर को हथेली पे लिए, लोग क्यों कर नहीं चलते मैं समझ सकता हूँ। मैं कोई फ़रिश्ता तो हूँ नहीं, इस दुनिया के अंदर रहने वाला एक आम आदमी हूँ, नफ़्स मेरे साथ लगा हुआ है, सारी दुनिया की बुराइयाँ मेरे साथ लगी हुई हैं। अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैंने एक ज़माना आया कि अपने नफ़्स पर पाँव रख के उसे कुचलने की कोशिश की। मैंने एक ज़माना आया कि मैंने फ़ैसला किया कि अल्लाह सर को हथेली पे रख के तेरे रास्ते पे चलना है। सर बहुत प्यारा है, लेकिन तेरे मज़हब से, तेरे दीन से, तेरे हुक्म से प्यारा नहीं है। लेकिन ये मुश्किल है, ये मुझसे आसानी से नहीं हुआ ये फ़ैसला। बार-बार इसमें मैं खुद भी फिसल जाता हूँ। तो जब आपको ये एहसास हो कि ये एक रास्ता है जिसके ऊपर नफ़्स पे पाँव रखने के बावजूद नफ़्स बार-बार उभरता है। सर हथेली पे रखने के बावजूद बार-बार अपना सर कीमती महसूस होता है। तो जो लोग इस रास्ते पे नहीं चल सकते, जो लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते मैं समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता कि आखिर क्यों दुनिया की सारी ख्वाहिशें छोड़ के अल्लाह की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता। मैं इसको समझ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दावत देता हूँ कि इट्स वर्थ इट। ये रास्ता वर्थ इट है, कोशिश करनी चाहिए, हम में से कोई भी कामिल नहीं है। हम सब आम लोग हैं और हम सब ने गलतियाँ करनी हैं। लेकिन हम सब गलती करने वालों में से बेहतर वो है जो गलती करने के बाद नदामत का इज़हार करे। बेहतर वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता रहे। तो इसलिए मैं सबको दावत देता हूँ कि इस रास्ते पर चलें ज़रूर। नफ्स को कुचलने के रास्ते के ऊपर सफ़र का आगाज़ ज़रूर करें। मुंजमिद होता हूँ ऐसे कि कोई पत्थर हो, और बहता हूँ तो फिर बहता चला जाता हूँ। ये 2 कैफ़ियत भी कल्ब के ऊपर बड़ी दफ़ा आती हैं कि कभी आप मुंजमिद होते हैं तो इतने सख्त हो जाते हैं कि जैसे आप पत्थर हैं। आपको महसूस होता है कि आप एक चट्टान की तरह हैं। लेकिन अगर आप उस तरीके से ही रहेंगे, तो फिर आप पत्थर दिल भी हो जाएँगे। सिर्फ़ मज़बूत नहीं होंगे, और पत्थर दिल नहीं आपने होना होता। चुनांचे फिर एक दूसरी कैफ़ियत आती है कि जिसमें जब आप बहते हैं, तो बहते चले जाते हैं। आपने इसका एक इम्तिज़ाज कायम करना होता है, दुनिया के सामने अपने आप को मज़बूत रखना होता है। आपके सामने जब आप हक़ के रास्ते पे चलेंगे, बड़ी तकलीफ़ें आएँगी, बड़ी मुश्किलात होंगी। तो आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे सख्त कर लें, ऐसे मुंजमद कर लें कि जैसे कोई पत्थर हों आप। दुनिया को लगे कि आप बहुत ठोस हैं, आप बदलने वाले नहीं हैं। फिर रात की तन्हाई में, तारीकी में जब रब के सामने सजदा रेज़ हों, तो फिर वो पत्थर पिघल जाए, फिर वो माया की तरह बहने लग जाए।
اور بہتا چلا جائے، بہتا چلا جائے، بہتا چلا جائے، آپ کے آنسو روا ہو جائیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کو سنبھالنی پڑتی ہے کہ کیسے میں نے کس مقام پہ خود کو سخت رکھنا ہے اور کس مقام پہ پانی ہو جانا ہے۔ منجمد ہوتا ہوں ایسے کہ کوئی پتھر ہو اور بہتا ہوں تو پھر بہتا چلا جاتا ہوں۔ غم جانا کہ سبھی روگ سبھی سوک گئے، میں کسی اور زمانے میں کہیں رہتا ہوں۔ غم دوراں تیری نظموں کی رتیں بیت گئیں، غم ہستی کے چراغوں میں غزل لکھتا ہوں۔ یہ دو اشعار بھی اکٹھے ہیں، ایک طرح سے قطع ہے کہ غم جانا کہ سبھی روگ سبھی سوک گئے۔ انسان کی زندگی میں ایک دور آتا ہے غم جانا کا، محبتوں کا، اس میں آپ کے بڑے سوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے روگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ سب کچھ ماضی ہو جاتا ہے، وہ گئے۔ میں کسی اور زمانے میں کہیں رہتا ہوں، اب میں ایک اور عہد میں جی رہا ہوں، اب میں ایک اور زمانے میں جی رہا ہوں، یہ ایک اور وقت ہے، زندگی کا ایک اور عہد ہے۔ اب جب سورج نصف النہار سے آگے گزر چکا ہے اور لہر سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہ غم جانا کا وقت نہیں ہے۔ غم جانا کے روگ سوگ ختم ہو گئے، ماضی ہو گئے، اب ایک اور وقت آ گیا ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ غم دوراں تیری نظموں کی رتیں بیت گئیں۔ ایون وہ غم دوراں کے جو دور تھا جس کے اندر غم دوراں کی نظموں کے اوپر نظمیں لکھتے تھے، زندگی کے غموں کے اوپر نظمیں لکھتے تھے، پیسے کے دکھ کے اوپر بات کرتے تھے، عہدے کے دکھ کے اوپر بات کرتے تھے، زندگی کی ترقی کے دکھوں پہ بات کرتے تھے، اس کی نظموں کی رتیں بھی بیت گئیں۔ غم ہستی کے چراغوں میں غزل لکھتا ہوں۔ اب تو غم ہستی کا چراغ جل رہا ہے، اور وہ غم ہستی کا چراغ جل رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ تیل ختم ہو رہا ہے، جیسے موم بتی جل رہی ہے اور آہستہ 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 ختم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے غم ہستی کا چراغ جل رہا ہے، 45 برس کا میں ہو گیا ہوں، اور یہ چراغ آہستہ 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 بجھ جانا ہے۔ اس چراغ کے اندر جو میں اپنا عمل لکھ سکتا ہوں وہی عمل لکھ سکتا ہوں، جتنی دیر یہ چراغ جلے گا اتنی دیر ہی لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک عہد ہے زندگی کا، غم جانا کے عہد بھی بیت گئے، غم دوراں کے عہد بھی بیت گئے۔ اب نہ محبتوں کا غم ہے، نہ معاش کا غم ہے، نہ فراق کا غم ہے، نہ زندگی میں جو کچھ پانا تھا اس کی خوشی ہے۔ اب ایک غم ہستی ہے، ایک مقصد حیات ہے، اور یہ احساس ہے کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب کہاں کوئی ملالِ شب ہجراں ہے عماد، اب تو اپنے سے بھی ملتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ اور پھر آخر میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جو ملالِ شب ہجراں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو پرانے وقت کے کچھ ملال آپ کے دل میں رہ گئے ہوتے ہیں وہ بھی مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ پھر ایک ایسی لگن میں ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں بچا، اب میں خود کو وقت دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں، اب میں اپنے سے بھی ملنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرے پاس وہ مقصد آ گیا ہے اور وقت کم ہے، میں سارا ٹائم اس کو دیتا ہوں۔ اب میری زندگی کا سارا وقت اسے ایک مقصد کی نظر ہو گیا ہے، اس لیے اب کوئی غم جانا، کوئی غم ہجراں، کوئی غم دوراں، کوئی ملال، کچھ بھی باقی نہیں بچا، صرف زندگی کا ایک مقصد اور تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا۔ امید ہے آپ کو بات اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔